na kita maganda hugasan guys. Didi sa sabon. Didi sa kamay. Nag-warm up kami. Naman. Tara, ito si Nen guys. Pero sa akin, gini. O yan na yung devil guys. Di pa siya nalilig. Vlogger. Kadakal na naman followers. Di ba Aitan? Di ba? Aw. O yan si devil magaram bola. So guys, dito na lang muna natin. Nakikita naman. Wala, nakikita. Tatara kami. Guys, tatara kami. Para first one. First one guys. First one. Di man magadalagan hahawak. Okay? Oo. Dapat. Hindi man magadalagan. Libon magdalagan. Ito Ito maganda. Ganun guys. Okay? And okay. Bindabol. And jogging kita amot. Ko. Guys, Gimay ng nag-joke tao kasi yung kapatid ko guys. Amon, gimme double. And guys, you need skill from the basketball like this.